अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आपको जो कल हल्फ उठाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उनके प्रोफाइल के हवाले से जो है आगाह किया जाए। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ प्रोफाइल अपडेट्स की हैं, बताया है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी अपडेट बताने वाला हूं जो किसी और के पास आपको नहीं मिलेंगी। तो नाज़रीन, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो हम अपनी पहली वीडियो का आगाज़ करते हैं यहाँ से कि जो याह्या अफरीदी साहब हैं, उनकी जो इब्तदाई तालीम के हवाले से मैं चाहूँगा सबसे पहले आपको बताऊँ कि याह्या अफरीदी साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो HSN कॉलेज लाहौर से जो है वो हासिल की है। HSN कॉलेज आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक मशहूर कॉलेज है, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसको उसकी तालीमी मयार की वजह से जो है रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन इमरान खान साहब जो है वहाँ से पढ़े हुए हैं, कई हमारे बड़े बड़े सियासतदान जो है उन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि याह्या अफरीदी साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जो है अपनी ग्रेजुएशन हासिल की। उसके बाद उन्होंने इकनॉमिक्स की डिग्री जो है हासिल की, मास्टर्स जो है वो उन्होंने इकनॉमिक्स में किया है, और वो मास्टर्स उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। उसके बाद वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप उनको दी गई, और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के ऊपर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, और कैम्ब्रिज में जाके उन्होंने वहाँ से अपना LLM किया। तो ओवरऑल जो उनका एजुकेशन है वो टॉप नॉच है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से वो पढ़े हैं, बड़े बड़े इदारों से जो है वो पढ़े हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ से उन्होंने अपनी जो है LLM की डिग्री है। तो बहुत जो है स्ट्रॉन्ग उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उनके लीगल जो करियर है उसके ऊपर बात करते हैं। याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस है एज अ लॉयर वो 1990 में शुरू की। उसके बाद 1990 में वो हाई कोर्ट के लॉयर बने। उसके बाद 2004 में जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लिया, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्सपीरियंस जो है हासिल किया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि डिप्टी एडवोकेट जनरल जो है KP के वो बने। एक गवर्नमेंट का ओहदा भी उनके पास रहा, वो भी KP के गवर्नमेंट का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2010 में उनका करियर स्टार्ट हुआ बतौर एक जज के बतौर उन्होंने एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट 2010 में जो है ओथ लिया। 2012 में वो परमानेंट हाई कोर्ट के जज बने। 2012 से 2016 में सिर्फ 4 साल के अंदर वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। नाज़रीन, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें ताकि मैं अपने कंटेंट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। उसके बाद 2018 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया। अच्छा नाज़रीन, ये थे मेन उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के हाइलाइट्स। मैं चाहूँगा कि मैं आपको जो अहम केसेस में इन्होंने जो रोल प्ले किया है, जिन केसेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उस हवाले से भी आपको बताऊं कि जुल्फ़िकार भुट्टो मर्डर रेफरेंस जो अभी जो एक्चुअल में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो है वो रेफरेंस दायर किया गया था, लेकिन उसका डिसीजन अभी आया। उसमें भी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है शामिल थे। उसके अलावा जो रिज़र्व्ड सीट्स वाला वर्डिक्ट था जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने तहरीक इंसाफ को रिलैक्सेशन दी, उस केस में भी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो शामिल थे, और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो केस है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फ़ैसला दिया था, जो अक्सरियती फ़ैसला था, उससे इख्तलाफ किया था और अपना इख्तलाफी नोट दिया था। अब आगे बढ़ते हैं कि एक चीज़ तो ये हो गई कि इस पॉइंट से आप सोच रहे होंगे कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के फेवर के जज हैं या उस माइंड सेट के जज हैं। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद जो कमेटी बनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसमें उन्होंने बैठने से साफ इनकार किया। यहाँ पे एक चीज़ साबित हो जाती है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब एक इंडिपेंडेंट जज हैं। उसके
واضح اشارے یہ ہیں، واضح اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ ایک جگہ کے اوپر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کیا ہے، ایک جگہ کے اوپر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے اختلاف کیا ہے، اور یہ ریسنٹ ٹائمز کی پچھلے 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس میں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ آن میرٹ ہیں، ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، ان کا ایز اے لائر کریئر دیکھا جائے، ایز اے جج کریئر دیکھا جائے، ایکسیپشنل بہترین کریئر ہے۔ ایون جو تحریک انصاف ہے، آج میں نے اپنے شو میں تحریک انصاف کے ہمایوں میمن صاحب کو لیا تھا، انہوں نے بھی اس چیز کو کلیئرلی انڈورس کیا کہ ان کا یحییٰ آفریدی صاحب سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ان کے بھی معترف تھے، ان کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن پرنسپلی وہ جسٹس منصور علی شاہ کو چاہتے تھے۔ لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ان سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے اپیرنٹلی اب تک۔ آگے فیصلے آتے ہیں تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ بعد میں وہ کیا اختلافات کرتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ کے اوپر تحریک انصاف کو بھی ان سے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ ایک اور چیز ان کی کریڈٹ پہ یہ ہے کہ 2007 میں جو پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تھی، اس کے اگینسٹ جو کیس فائل کیا گیا تھا، اس کے پٹیشنر جو ہے، ان کے پٹیشنرز میں سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایک پٹیشنر بھی تھے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اوورال تمام چیزوں کے اوپر ہم نے نظر ڈال دی ہے، جو مین پوائنٹس تھے ان کے اوپر۔ اب ہم ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے فل کورٹ ریفرنس بلایا گیا، اس میں شامل تھے۔ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کیسز کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کی بہت تعریف کی، اور بہت زیادہ جو ہے اس کے حوالے سے ایکنالج کیا ان کی خدمات کو۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ فل کورٹ ریفرنس کا حصہ ہی نہیں بنے، انہوں نے کرٹیسائز کیا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ضرور جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر بنانے والا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے جو لیٹر ہے اس کو ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ میں آپ کو بس اتنی چیز بتاؤں گا، ڈفرنس بتاؤں گا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بہت زیادہ تعریفیں کی، ان کے حوالے سے پازیٹیو ورڈز کہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے لیٹر میں بہت سخت باتیں کی ہیں، اور ایون انہوں نے یہ لفظ تک استعمال کیے ہیں کہ ایک آسٹرچ سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک شتر مرغ جس طریقے سے اپنی گردن کو اگر ریت کے اندر چھپا لے، اس طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے بطور چیف جسٹس۔ ان کی جو ڈیوٹیز تھی اس کو پرفارم کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں، اور جو انصاف کے تقاضے ہیں، جو عوام کو انصاف دینے کی بات ہے، وہ انصاف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں دے پائے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس ثاقب نثار سے بھی انہوں نے تشبیہ دی۔ مزید ڈیٹیلز جو ہے، مزید پورے لیٹر کا جو پوسٹ مارٹم ہے اور پورا جو سینیریو ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور یہ ویڈیو کا لنک آپ کے اوپر آ بھی رہا ہوگا، تو آپ اس کے اوپر ضرور دیکھیے گا وہ ویڈیو بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئی ویڈیو نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔